तकरीबन 2 से ढाई करोड़ रुपया मैंने लगाया उस पहाड़ी को सीधा करने में। जब मैंने पहाड़ी सीधी कर ली तो मुझे महसूस हुआ कि नीयत में एक बदनीयती आ गई है कि ठीक है कि मैं मौके पर जाके काम करूं, कानून मेरे साथ है, कानूनी मैंने रास्ता इख्तियार किया हुआ था। जब मैंने मशीन लगाई तो लेडीज़ फिर ऊपर आ गई। मैं मुबारको थाने का और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हेलो नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाम। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई और वो थाना बारको की हदूद फुलगरां के एरिए की वो वीडियो थी जिसमें चंद ख़वातीन की आवाज़ आ रही थी और वो कह रही थी कि हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है और वहाँ पे मशीनें क्रेनें वगैरह भी चल रही थी और कुछ इस किस्म की वीडियो थी। उस हवाले से बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि ये वाक़या क्या है। तो हमारे साथ इस वक्त जो शहरी मौजूद हैं, जो कारोबारी शख्सियत मौजूद है, इनकी वहाँ पे ज़मीन है और इन्होंने वहाँ पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, जिसके बाद वो ज़मीन वहाँ से उन्होंने ख़रीदी और ये सारा वाक़या इन्हीं के गिर्द घूमता है। इनसे जानेंगे कि ये असल वाक़या क्या था और वो इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे थे उसमें क्या हकीकत है। तो ये वाक़या क्या हुआ था, ये मामला क्या है? सर जी, इस तरह हुआ कि तकरीबन आज से साल डेढ़ साल पहले मैंने एक एग्रीमेंट से 14 कनाल जगह 2100 खसरे में, और ये फुलगरां में वाक़या थी जो अभी वीडियो वायरल हो रही है कि हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा। ये वही एग्रीमेंट है, ये वही रिटर्न है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस एग्रीमेंट के साथ मैंने 14 कनाल का एग्रीमेंट किया, 1.5 करोड़ रुपया बयाने की मद में मैंने उनको दिया। उन्होंने मुझे कब्ज़ा हैंड ओवर किया। उनकी 4 दीवारी लगी हुई थी, कमरा बना हुआ था। कमरे में मैंने कुछ अरसा अपने बंदे भी रखे, फिर मैंने मशीनें वगैरह लगाईं। तकरीबन 5 से 6 माह मेरी मशीनें वहाँ चलती रही, गलियाँ बनती रहीं, सेवरेज मैंने भी डाल रही थी। दरमियान में अचानक इस तरह हुआ कि मुझे जब महसूस होने लगा कि जब मैंने पूरी पहाड़ी तकरीबन 2 से ढाई करोड़ रुपया मैंने लगाया उस पहाड़ी को सीधा करने में, जो प्रूफ मैंने आपको भेज भी दिए हैं और बता भी दूंगा। जब मैंने पहाड़ी सीधी कर ली तो मुझे महसूस हुआ कि ये कि नीयत में कोई बदनीयती आ गई है कि हम। ये कौन है ये दोनों? लड़कियां हैं, चीखो पुकार कर रही हैं कि हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है। की भतीजी या टीम की बेटियां हैं, ये दोनों भाई हैं, दोनों सके भाई हैं। जब मैं दरमियान में 5-6 माह काम करने के बाद जब गली बनाने लगा, सेवरेज डाल चुका था, लोगों को कब्ज़े देने लगा, तो मुझे महसूस हुआ कि इन्होंने लड़कियों को ढाल बना के ऊपर बेचना शुरू कर दिया ज़मीन पे। दरमियान में एक सरकारी रोड है, ये फूल होटल से नीचे जा रही है, रोड के उस तरफ अगर है और साथ ही उनके ये जगह है 14 कनाल का रकबा। जब मैंने ये महसूस किया तो फिर मैंने से रब्ता कहा कि हम इस मसले का हल निकालते हैं। अच्छा, आपने ये जगह मैंने खरीदी और उस एग्रीमेंट का हवाला ये 2402 माहिदा नंबर है, ये उसमें डला हुआ है। वो एग्रीमेंट भी, उन दोनों का एग्रीमेंट भी मेरे पास है। फिर लड़कियों ऊपर आनी शुरू हो गई, उन्होंने कांटे तारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा हम जगह नहीं देती, हम इस तरह है, ये प्रॉब्लम है, हम बेचती नहीं है। दरमियान में इस तरह हुआ कि साथ साथ वो पेमेंट भी लेना शुरू हो गया कि ठीक है हम जगह देते हैं, अब हमें पेमेंट दें। मैंने चेक पे ऑर्डर की सूरत में उन्हें जगह दी, पेमेंट दी। फिर उसके बाद मैंने उनसे 10 कनाल की जगह ट्रांसफ़र करवाई, उसी खसरे 2100 खसरे में जगह ट्रांसफ़र करवा के फिर मैंने दोबारा काम शुरू किया। अच्छा, कितनी पेमेंट आप दे चुके हैं? तकरीबन मेरे 5 करोड़ रुपया उनके पास जगह 4 करोड़ 90 लाख या 5 करोड़ रुपया तकरीबन उनके पास पहुंच चुके हैं। अच्छा, जिसके तमाम प्रूफ आपके पास मौजूद पे ऑर्डर और चेक की सूरत में। ये 10 कनाल बनती है जगह? ये तकरीबन 10 कनाल जगह बनती है। 10 कनाल से अबव भी पेमेंट गई हुई है, क्योंकि ये 50 लाख रुपया मैंने लिखा हुआ था। ये सिक्योरिटी रहेगी, एंड तक ये जारी रहेगी। जब ये क्लियर होगी तो उसके बाद ये मामला आगे चलेंगे। फिर उसके बाद इस तरह हुआ कि जब मैंने ये देखा सूरत हाल कि ये मुझे जगह नहीं दे रही, मौके पे नहीं जाने दे रही, जगह तो ट्रांसफ़र हो गई है, मैंने फिर आईजी साहब के पास पेश हुआ। मैंने कहा जी मेरी जगह का प्रॉब्लम है, जगह का मसला है, कब्ज़ा नहीं मिल रहा। उन्होंने डीआईजी साहब की तरफ रेफ़र किया। डीआईजी साहब के पास एसपी ज़ीशान के पास पहुंचा। एसपी ज़ीशान साहब के पास फिर मैं बारको थाने में आया। ये जो एसओपीज़ मैंने बनाई हैं, ये थ्रू प्रॉपर चैनल कानूनी तरीके से मैंने ये कदम उठाया है। जब थाने में आए तो फिर उनको वो बुलाते रहे, वो नहीं आए।
دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایس ایچ او صاحب کو کہا کہ ایس ایچ او صاحب آپ میرے ساتھ پولیس بھیجیں, میں ان کو گھر سے اٹھوا کے لاتا ہوں. ایس ایچ او صاحب نے میرے ساتھ پولیس بھیجی, میں نے تو نہیں ملا, پکڑ کے یہاں لایا. انہوں نے مجھے تھانے میں بھی لکھ کے دیا کہ آپ مجھے 1 دن کا ٹائم دیں, میں آپ کے ساتھ دیواریں بھی گراؤں گا اور موقع پہ قبضہ بھی کلیئر کراؤں گا. اچھا, وہ بھی تحریر آپ کے پاس موجود ہے؟ جی وہ تھانے میں تحریر پڑی ہے اور میرے پاس بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسرے دن مجھے اس نے کہا کہ اور میری بھتیجی نہیں مان رہی. میں بڑا حیران رہ گیا. جب میں نے بیچ میں زیادہ کھوج لگائی تو میں نے محسوس کیا کہ یہ ملے ہوئے ہیں آپس میں, اور درمیان میں اس طرح انہوں نے کیا کہ انہوں نے اسی جگہ میں سے 3-4 کنال جگہ کا کورٹ میں کیس بھی کر دیا آپس میں ہی. میرے خلاف انہوں نے کورٹ میں کیس کر اور یہ کورٹ میں کھیلنے لگے 4 کنال جگہ پہ. پھر کہنے لگے یہ سٹے ہو گئی ہے, چونکہ یہ 10 کنال میں سے 3 کنال جگہ بالکل سیدھی تھی, یوں وہاں پہ کوئی کام کاج نہیں تھا, روڈ کے اوپر اس کا فرنٹ آ رہا تھا. انہوں نے دیوار لگانے کی کوشش کی کہ یہ فرنٹ آپ کو نہیں دیں گے, یعنی مختلف قسم کے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے ہیں بیٹیوں کو ڈھال بنا کے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہاں نے جا کے ان کو پے آرڈر دیے. پے آرڈر انہوں نے 75 لاکھ روپے کے انہوں نے کورٹ میں جمع کروا دیے. جی نہیں جی ہم سٹے کروائیں گے تو ہم پیمنٹ نہیں لیتے آپ سے. ہماری طرف سے پے آرڈر ریلیز ہو گئے یہاں سے ہمارے اکاؤنٹ سے. 4 سے 6 ماہ ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک لڑکا ہمارا ادھر پھلگرام میں ہی, ان کی بھی جدی زمین ہے, اس نے کہا کہ میری کنال جگہ بنتی ہے, ان سے سٹے کروا دیا. یہ اس طرح بنتے بنتے مختلف ہتھ کنڈوں میں مجھے استعمال کیا, لیکن میں نے بالآخر ایک انتہائی آخری قدم جو ایف آئی آر کا اور لیڈیز کے خلاف اور یہ کے خلاف اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ایک بات میں بتانا آپ کو بھول گیا. آج سے 6-7 ماہ پہلے یہ اس طرح ہوا کہ صاحب تھے یہاں سچو, میں نے وہاں پہ اپلیکیشن دی. انہوں نے کو جو اے ایس آئی تھے تفتیشی, ان کو یہ ریفر کیا. انہوں نے موقع پہ ساری دیواریں جا کے دیکھی, سارے حالات واقعات دیکھے. پھر انہوں نے ان کو بلایا, یہ پھر نہیں آئے. پھر وہاں بھی ایس او پی تیار ہوئی, انہوں نے پھر ڈی ایس پی کو بھیجی کہ یہ دیکھے چیک کرنے. درمیان میں ایسا ہوا کہ یہ شاہ صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہ میں مسئلہ حل کرواتا ہوں. میں ان کے پاس چلا گیا. جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے 4-5 بندے, ایک راج صدر مین مری روڈ کا, پھر راج صاحب ہیں اسمبلی ڈیم روڈ پہ, پھر اس کے صاحب ہیں بگوال والے, ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے کا حل نکالیں. پھر انہوں نے جرگہ بٹھایا. 3 سے 4 دن جرگے چلتے رہے. 3 سے 4 دن جرگے کے بعد کہ میں آپ کو جگہ ٹرانسفر دیتا ہوں آپ کے مختلف بندوں کو, چونکہ میں نے پلاٹ بنائے ہوئے تھے 4-4 5-5 مرلے میں نے سیل کی ہوئی تھی, تو مختلف بندوں کے نام دے کے ان کو قبضہ دے کے اپنی جان چھڑوانی تھی. 2 سال سے میں یہ ذلیل ہو رہا تھا. پھر انہوں نے 7 سے 8 دن لیے. 7 سے 8 دن لینے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو 1-2 دن میں آپ کے مختلف بندوں کے نام جگہ ٹرانسفر کروا دیں گے. جگہ تو انہوں نے مجھے ٹرانسفر کروا دی, لیکن میں ایک بات بتا دوں, وہ پھر بھاگتا رہا قبضے کی صورت میں کہ قبضے کلیئر کروائیں. لیکن اس کے بعد پھر وہ لڑکیاں اوپر آ جاتی, کوئی میرے ساتھ جاتا ہی نہ کہ وہاں لڑکیاں آ جاتی ہیں, عورتیں آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد میں نے واپس یہ سیکنڈ جو اپلیکیشن ہے, یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایف آئی آر کی. ایف آئی آر کے بعد میں نے کہا سر یہ میں موقع پہ کام لگاؤں گا. اچھا, یہ ایف آئی آر ہوئی 5 جنوری کو. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں موقع پہ گیا اپنی مشین لے کے, کہ جو قبضے میں میرے جو میں نے گلیاں بنائی ہوئی تھی, سیوری ڈالی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, کہ میں موقع پہ جا کے کام کروں. قانون میرے ساتھ ہے, قانونی میں نے راستہ اختیار کیا ہوا تھا. جب میں نے مشین لگائی تو لیڈیز پھر اوپر آ گئی, وہ پھر آ گئے سوٹیاں ڈنڈے لے کے, وہ کلہاڑی لے کے کہ ہم آپ کو نہیں آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. اچھا, یہ وہی ویڈیو تھی جو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ؟ مطلب اس وقت ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو چکی تھی اور یہ اس کے اگلے دن پھر انہوں نے ویڈیو بنائی. نہیں, اس کے بعد جب میں نے کام سٹارٹ کیا یوں ہوا اس طرح, تو میں نے 15 پہ کال کر دی. میں نے کہا یہ پرابلم ہے. 15 والے پولیس وہاں پہ بارکو کی وہاں پہنچ گئی. تو انہوں نے موقع پہ دیکھا, انہوں نے کہا مجھے بھی آپ بھی تھانے میں چلو, وہ بھی چلو. میں نے جا کے تھانے میں گیا, چونکہ میں نے ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوئی تھی. ان کو وہاں پہ اریسٹ کر لیا گیا. اریسٹ کرنے کے بعد میں نے اپنا کام کرنا تھا, کام کیا. پھر اس کے بعد ان کی ایک اور بیٹی ہے, اس نے کہا ویڈیو لگاؤ ہماری جگہ پہ. یہ جو وہ بیٹیاں تو اریسٹ ہو گئیں, جو ایک اور بیٹی تھی ہماری زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے ہمارے معاملات. میں نے جب ویڈیو دیکھی میں نے کہا یہ کیا صورتحال ہے. اس کے بعد ایف آئی آر کے بعد اس کے
बाकी लोग रिश्तेदार सब मान रहे हैं कि हम आपको जगह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये रख रहे हैं कि बच्चियाँ आएंगी, अगर बच्चियों ने माना तो फिर उसके बाद आपको जगह देंगे। मुझे हैरत की बात है, मैं आपको चेक भी दिलवा सकता हूँ क्योंकि मेरा एग्रीमेंट साथ है, लेकिन 1,26,00,000 रुपया मैंने अपने हाथ पे ऑर्डर और चेक दिए, बाकी तो दिए होंगे क्योंकि एग्रीमेंट मेरा उनके साथ था। इसी वजह से मेरे नाम 10 कनाल जगह हुई, ट्रांसफ़र हुई, जो वो कम से कम 2.5 करोड़ रुपया, 2.5 से 3 करोड़ रुपया, जो मेरे पास प्रूफ मौजूद है। मैंने एक मकान दिया इनको 17 मील में, 4 मरले डबल स्टोरी, 75 लाख रुपए का। पेमेंट की मद में इन्होंने कहा था या कोई मकान शिकान नहीं है, अगर मकान दे दे हमारे घर के पास, वो मेरे एक दोस्त का घर था, मकान था, मैंने उससे ख़रीद के इनको मकान भी ट्रांसफ़र दिया। लेकिन ऐसी सूरत हाल अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बन रही है। मैं ख़ुद परेशान हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो गया तो जो जिनको मैंने 4-4 मरले, 3 मरले, 2-2 मरले प्लॉट दिए हुए हैं, वो भी लेडीज़ हैं, उन्होंने मुझे जेवर बेच के प्लॉट दिए हुए हैं, वो भी 1 साल से रुल रहे हैं वो लोग कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या ज़्यादती हो रही है। लेकिन मैं बारोको थाने का और ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनको पता था सूरत हाल का कि सूरत हाल क्या है। कब्ज़ा इस तरह इस्लामाबाद में ना हो सकता है, ना करवा सकता है। आजकल वैसे भी आपको पता है जो हालात वाक़यात हैं, तो अल्लाह माफ़ करे। ये सूरत हाल थी। आप चाहे मैं आपको वीडियो भी भेज दूँगा, मैं आपको चेक भी दिखाऊँगा, मैं आपको ये देखें, ये सूरत हाल है। ये 9 कनाल जगह का फ़र्द है मेरे पास, 1 कनाल का फ़र्द में ये मुख्तलिफ बंदों के नाम, 4 मरले, 3 मरलों के नाम जो उनसे आपने खरीदी। जी खरीदी है, अब आगे ट्रांसफ़र हो गई है दूसरे लोगों के पास। जब अच्छा, एक तो ये मुझे बताएं कि जो एफआईआर आपने दर्ज करवाई, जिसमें अभी कितने लोग गिरफ्तार? एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, एक उनकी 2 बेटियां, वो इस वक्त जुडिशल है। जी, जो 2 बेटियां वो जुडिशनल हैं और दोनों भाई रिमांड पे। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। तो ये वो शहरी हैं, ये वो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जगह ख़रीदी और पेमेंट की, उसके बाद जगह अपने नाम करवाई, लेकिन जब वहाँ पे काम शुरू किया गया तो हथकंडे इस्तेमाल किए गए और इनको वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। ये सारी सूरत हाल है। अगर दूसरी पार्टी भी अगर बात करना चाहे, अपना मौक़िफ़ देना चाहे, हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है।